वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल। खूप दिसान व्लॉग घालता हांव। सो आयज आमी येयल्ले आसा फिशींग करपाक करमळे सायडीन। हांगा तुमी पळयता आसतले म्हाज्या वांगडा आसा जय आनी व्हिडिओ रिकॉर्ड करता आमचो श्रेयश। तर तूं दाखोवंक शकता। उलटे उलयला गायज, एक्चुअली व्हिडिओ रिकॉर्ड करता जय आनी आमचे गरोवपी आमचो मनीस श्रेयश। तो आतां आमी सद्याक गरी बिरी हाडल्या। तुम्ही पळयता आसतले हांगासरल्यान ट्रेन वयता। तर हो जो लोकेशन आसा तो करमळे सायडीन पडटा। जो रेल्वे ट्रॅक आसा तेच्या ऑपोजीट एक नदी आसा। सो आमी हांगासर येयला नुस्तें गरोवपाक। सो गायज हांव फर्स्ट टायम गरयता, सो म्हाका खबर ना कशें कितें गरोवपाचें आसता अशें आमचें आसता तें। सो हांव श्रेयशाक विचारता की कशें कितें आसता सेटअप बीन कसो कितें करप, सो दॅट आमकां आनी तुमकांय कळटलें। गायज आमी आतां प्रोसेस पळोवया, प्रोसिजर सेटअप आसता पळय गरी घालपाचो, तो श्रेयशा कडल्यान आमी एकदां शिकून घेवया। ही आमची गरी। सो ही आमची गरी एका कितें म्हणटा? एका म्हणटा गोरो। गोरो म्हणटा एका गायज। गोरो म्हणल्यार हूक बेजिकली। एका आमी लायता बेट। ओके। बेट लायता सुंगटां आमचे कडेन आसा, बारीक सुंगटां। सुंगटां ते पयलीं गोळो काडून उडोवपाचो। गोळ्याक कोणूच घास मारना, बारीक हावशी सुद्दां घास मारना। हय। मागीर कितें करपाचें, मागीर सुंगटाक अर्दें मोडपाचें, कारण इतली व्हडली नुस्तीं गरयना आमी आयज। अर्दें हांव जयाक दिता आनी हें काडून गऱ्यान सारकें फसोवपाचें अशें। सो बेजिकली गरी आसा तेका एक बारीक सो सॉफ्ट सो पार्ट लावपाचो नुस्त्याचो सारको लावपाचो आनी घट लावंक जाय मातसो घट लाय, म्हणजे भितून फीट जावन उरपाक जाय तो। उरपाक जाय। ओके ओके। इम्पॅक्टान तो सुटपाक जायना। ओके। असो लावपाचो आनी काय लागीं घातल्या मातशी पयस सोड मरे। ओके। सो जयानी आपली गरी लायिल्ली आसा। गायज 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 कुल्ली लागली, गायज कुल्ली लागली। गायज आमचो फर्स्ट कॅच म्हणटा पळय, दाखय मरे तो मातसो। सो आमकां बारीकशी कुल्ली लागलेली आसा। तुमकां काय प्रायड घेयना, कारण ही कुल्ली व्हडली आनी कोणाक खावंक मेळटली आसली। हय, वायट दिसलें पूण कितें करतलें गायज, कुल्ली ती कुल्ली न्हू। कितें म्हणटा तूं आतां? म्हाका लागली कुल्ली, श्रेयशाक 2 कुल्ल्यो लागल्यो, तुका एक लागूना। व्लॉगिंग करता न्ही गायज। आतां मोठी गरी लायली हांवें, आतां लायलास म्हणटा काय फायदो ना बाबा। मोठी लायनाका, जाता इतले बारीक। मोठी लायल्यार कितें करतले आनी तूं तो उरला पळय तो पोर्शन खातली। गायज म्हाका कितें दिसता हांकां नाका गरी लागलेली म्हाका, म्हणून गायज हे कितें तरी लचाणां करता ते। हांवें नदर सारकी लायलेली आनी हांवें म्हाका मेळ्ळी मरे। हे पळय तेच थोडी घेवप, बारीक घेवप। गायज आतां भुरगे सांगता म्हणा हांव ते फक्त सकयलो पोर्शन लायनाका। हा सकयल बारीक आसता रे, मदलो पोर्शन लावप रे। कितें गायज हे आतां सकयलो लायलो, सकयलो लायलो वयलो आनी सकयलो लावप ना। लायलेला लायनाका म्हणटा हांव लावन दिता दी। राव राव, हे लायता बरे बरे मास लायता। फाटी राव मरे मातसो। मास लायला मास। ओके हय हय। हो तुवें जिमांतली प्लेलिस्ट रे ही। गायज हांगा जळारी आसा, हेंकां दोगांकूच चावना, म्हाका चावता। कित्याक काय कळना म्हाका। ह्या भुरगे सदांचेच म्हणून हेंकां चावना दिसता। सो गायज बरें दिसता अशें गरी घालपाक उदकान। आता कितें करया बाबा? हे पळय गायज माणगे काडले पळय। माणगे न्ही ते लाकूड, ते लाकूड। ही लागलो लागलो म्हाका। गायज कुल्ली 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 लाग कुल्ली 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 कुल्ली। अरे राव राव, अरे गेली गेली गेली। राव राव, कुल्ली लागली गायज। बुडी जाय, बुडीन भायर मार नका आनी मागीर काड। मार नाका रे, काड तिका बऱ्या भशेन काड। मोरण सुद्दां एक दांगो नात तिका, खंय मेली द्या ना। दुसरो दांगो ही मातशी व्हडली, हिजी जातली कडी, ही कडी एक बरी। गायज गरयले गायज आमी, मन भरून गरयले। म्हाका गायज कुल्ल्यो लागल्यो गायज, हेंकां कांयच लागूंक ना। हांकां लागली ती बारीक बारीक, काय यूज ना, भुरग्यांक मारले हेंच्यांनी। बरी आहे कुल्ली धरून मागीर तिका वयर काडपाक कळना गायज। नुस्तें ना गायज, कळ्ळें तुमकां? नुस्तें ना उदकान, या फक्त कुल्ल्यो आसा। बरें आसलें। तुका तुजो कसो एक्सपिरियन्स आसलो जय? तूं हरशीं काणकोण गांवचो, पूण तुजे वागणे सारखे शहरान रावपी मनशा भशेन कशें? कित्याक तूं फर्स्ट टायम फिशींग करता अशें हांवें आयकलें म्हणून म्हणटा। म्हणजे तशी फर्स्ट टाइम करता हे घालून। मागीर हरशी कशी करता? गरी घालून हरशी कशी करता? हरशी कशी करता रे? ती जाळी घालून रे
ते हॉल ना न्हय आणणार आहे नंतर हे घालपा बरें न्हू. श्रेयशान लोक चड येतले म्हणून रेल्वेच्या पटरीर हाडला. खूब मातशें रिस्की आसा प्लेस. म्हाका दिसलें कितें अशें बरें नदी काठी आमी बसतले आनी घर येतले म्हणून, पूण प्लेस सामकी डेंजर आहा. हांगा तुमी येवपाक ट्राय करनाका. नेक्स्ट टायम जाल्यार म्हणलें की आपल्या घरा कडल्यान उलो मारतलो तुमकां. हांगा तुमी येवपाचें चिंतूच नाका बिकॉज खूब रिस्की आसा प्लेस. पळयता आसतलें पळय विंचू आहा पळय हांगा सामकी कळमेल्या. गायज हांगा तुमी सांबाळून येयात गायज. म्हाका सारको भंय दिसपाक लागला हांगा येवपाक. गायज आमी पावल्ले आसा. आमी फिशींग केली पूण आमकां नुस्तें लागूंक ना. आमकां फक्त कुल्ल्यो लागलेल्यो आसा. तुमकां व्हिडिओ दाखयता मागीर. आमी आतां आमच्या बायके कडेन परत पावल्ले आसा. गायस आमकां फक्त आयज कुल्ल्योच लागल्यो, आयज नुस्तें ना. सकाळच्या टायमार येवचें येता जाल्यार सकाळच्या टायमार बरें नुस्तें लागता. पावस पडूंक ना दिसता म्हाका. आयज पावसूय पडूंक ना. मातशें पावस पडून ताप पडले न्ही, वत पडलें न्ही जाल्यार उदक मातशें नुस्तें येता. घे भावायन सॅनिटायझर घे. सॅनिटायझींग बीन कर. पळय दवरता. सो तुमी पळयता आसतले आमी कितें कितें काडलें तें तुमकां दाखयता. ही आमची पोती मरे. कुल्ल्यो आसा रा खूब आसा ती. सो आतां आमी गायज दुसऱ्या प्लेसीर वयता. ती प्लेस पळया गायज खूब बरी आसा. गायज आमी पॅकअप केलें. हांगासर नुस्तेंच लागना. व्यू बरो आसा, प्लेस बरी आसा पूण नुस्तें लागना. सो ह्या 2 भुरग्यांनी आमकां सांगलें की थंयसर फुडें आनी एक प्लेस आसा थंय लागता म्हण नुस्तें. सो आतां आमी थंय वयता. आतां सद्या दुसऱ्या प्लेसीर येयला आनी हांवें मातसो रेनकोट घातला कित्याक जळारी आहा हांगासर आनी म्हाकाच चावता. तुमी पळयता आसतले गेली मरे लोकांनूच उरला गरी घातिले हांवें पोर्शन गेला पूण तेजे वयले आशिल्ले ते गेले. या च्या पिवपाक या चल. बरे पोतयो भरून हाडल्या मरे नुस्तें. काय ती नुस्तें गरोवपाक लागून ती नुस्ती रे. म्हाका एक्सपिरियन्स ना काय आमचें नशीब ना काय नशीब ना अशें दिसता कमेंट म्हाका. करून सांगा गायज की नशीब ना काय आमचें आमकां नुस्तीं लागना काय नुस्तीं पेंवना कितें तें. श्रेयशाक ताका श्रेयश के म्हणूंक सोदता तें पळोवया. श्रेयश डेली गरोवपाक येवपी मनीस. डेली गाय वर्साक एकूचदा येता गरोवपाक. कोणा कडेन कजना कडेन येता. आयज जाल्यार फ्रेंड्सां कडेन येयला. आयज खबर ना कितें हरशीं वर्सां म्हणजे फ्रेंड्स बनवती पोती भरून हांव सारकें नुस्तें व्हरता. आयज कितें खबर ना. हार्दिक येयला म्हणून म्हाका दिसता आयज खंय तरी आमचे नुस्त्याची वेडी वाकडी सेवा जावना. मरे आतां इतले आमी येयल्ले 6:30 जाल्ली आसा सद्याक आनी अर्दवर आमी रावन पळयता लागले जाल्यार लागले. कित्याक ब्लॉगान एक तरी नुस्तें धरलें अशें जावपाक जाय. कित्याक ब्लॉगूच आमी केला फिशिंगे खातीर आनी आमचें नुस्तेंच ना जाल्यार मागीर कितें फायदो ब्लॉग काडून अशें म्हाका दिसता. सो पळोवया गायज. कुल्ली काढली. कुल्ली लागले रे. उलटी आधी उलटी सारखी कर मरे. सोड पळय सारखे स्ट्रेट कितें फातर घे पाय फाटी घे. हा तू उलटो धरला तेका कर रे. अरे सॉरी रिफ्लेक्स. शी ते काय हे केला मरे. बऱ्या मास बऱ्या भावा तेका. दर तेका घे तेका धोके नासलेले दिसता भावा. अरे ना कितें जालें जाणा तूं ती झुप्प करून भायर सरली अरे ऑटोमॅटिकली पाय माझा हल्लो तो मारपाक लागून. कुल्ल्यो आनी कुल्ल्यो धरपाक सुंगटां कळ्ळें. आतां किसमूरच करचें पडलें आमकां अर्देक. कितें म्हणटा तूं. मातशें एडजस्ट करपाचें आनी घालपाचें. श्रेयश मातसो बेजार जाला की आमकां हाडपी तोच मनीस आनी तेकाच नुस्तीं लागना.
हो प्लेस म्हाका कित्याक आवडला आनी तूं हो प्लेस चड बरो दिसलो कित्याक व्यू काय म्हणजे कितें लागून आल्यार सुद्दां चलता पण व्यू बरो आहा एटलीस्ट हय. नेचर पळोवन तरी येता न्हू आनी मातसो मातसो वारो दा न्हू रे हय रे हा मजबूत आहा मरे म्हाजो हात हात मजबूत असतो तुझं. तर आमची फिशींग जाल्ली आसा आनी आतां आमी मातसो ब्रेक घेवपाक येयला जेन दूद इल्लें गरम करून हाडलेलें आसा सो आमी आतां तेजे कॉफी करतले आनी पितले तुमी पळयता आसतले डॉग कितले सुंदर दिसता पळय Hey you, don't you worry about a thing. Oh no, every day. Want to take your experience to the next level? Get 3 months of premium at just ₹59 and enjoy your favorite songs uninterrupted or offline. Don't wait. Tap the banner now. दीस कसो स्पेंड जालो रे हार्दिक व्हेरी गुड बरें दिसलें कॉफीन आनीक बरें दिसलें मातशें चिल दिसलें आयज बरो दीस म्हणल्यार अशें डिफरंट सॅटर्डे जालो खूब दिसांनी सारकें बरें खूब बरो सॅटर्डे म्हाका दिसता न्यू एक्सपिरियन्स फर्स्ट एक्सपिरियन्स अशें म्हाका दिसता अशें दिसता न्ही आसा तो हेजे फुडें आमी अशेंच कितें तरी एक्सप्लोर एवरी सॅटर्डे आमी कितें करता भायर वयता स्पेशली जंक फूड आमी चड खाता आनी तेच्या खातीर आमी अशें मोटे बीन जाला आमी ट्रॅवल बीन चड करना सो आतां चिंतला आमी एवरी सॅटर्डे आमी खंय ना खंय ट्रॅवल करतले आनी सॅटर्डे संडे केन्ना टायम मेळटा तेन्ना मे बी एका विकाक सपोज टायम मेळना ह्या सॅटर्डे टायम मेळना आमी नॅक्स्ट सॅटर्डे आमी प्लॅन करपाचें आसा गोवा एक्सप्लोर करतलो मरे गोवा एक्सप्लोर करया पळोवया गायज आनी क्वॉलिटी टायम स्पेंड क्वॉलिटी टायम स्पेंड स्पेशली आयच्या खातीर इतलेच व्हिडिओ आवडला आसा तुमी इतले एंड पर्यंत पळयला आसा जाल्यार लायक करात सबस्क्रायब करात आनी शेअर करात कुल्ल्यो लागल्यो गायज नुस्तें लागूंक ना नेक्स्ट टायम परत फिशींग घ्या आनी नेक्स्ट टायम नुस्तें धरया थँक्यू सो मच गायज फॉर वॉचिंग दीस व्हिडिओ एंड आय विल सी यू Gotta live it your way.